can do it. Follow me. Cool. All aboard! Knapte østskimper på Vestens Si parole prins Len mi de colori Când pași pe stradă Vorbesc în să-ți amintești așa Ang ganda ng rock formations. What? I'm the rock. Coffee lover. Coffee. Yung accommodation namin, meron siyang free breakfast. Ito yung free breakfast namin. We have egg and corned beef. Dito namin today, mag-tour kami. Pinili namin is Tour A. Tapos, kailangan pa namin ang mag-walk na around 5 minutes. Papunta sa mini-port ng mga Bangkok port tours. Kapag ba na mag-tour kayo, huwag niyo kalimutan magdala ng water. Ayan, magdala kayo ng water. Tambunggo yun yung dinala namin. Kasi may buffet lunch doon. Then, hindi kasi kami sure quality ng water. Ayaw naman namin. Ayaw, Sunday pa lang ngayon. Pero hindi pa rin super dami ng tao. Ang second week na August yung parang before peak season. So, yun din yung the best. Kasi very risky siya. Kasi nga katapusan yun ng mga toryo. Pinwerte lang talaga kami. Happy birthday! Tourist tao. Kel! Kaya mo pa? Huh? Ganda o ma. Huwag ako isa ma. Good morning, Elito. Place is good for relaxing. If you wanna buy some drinks, beer ceiling on the beach, we have the minibar there. You can bring your extra money. Alright, so we're not allowed to bring in down your anything, your snack. Okay, but because the place is the private property. Alright, so answer, we have the 45 to 40 minutes here. I'm fighting the urge to say something Can't hold my tongue I'm trying so hard to be normal but it can't be done I keep on holding my breath Cause I don't wanna regret My body holding this stress Last thing I wanna do is let you down Replaying the details of the story It haunts me, yeah 'Cause sometimes I think too much about my body I'm sorry I get kinda Hi! Tapos na yung 45 minutes namin. Grabe, ang bilis, no? Bilis ka na. Talagang picture lang. Tapos ang galing kasi may megaphone sila para tawagan ko ano yung boat number mo. The night is cold, the moon is shining, the sun to shine tonight. The stars fade low, empty sidewalk.
Anh thuê một căn phòng nhỏ, sàn lạnh chân chân đi qua, lót cá thon làm nhầm tạm đau trong hay sẽ xô ra, tơ hương dưng đất làm từ chữ nhỏ đập mãi vẫn sai, cân bằng kéo gian vết nứt khử buông tay lại hớm một It's Chinese, it's Chinese. Hindi lang sabay naman ako. Saan daw ako nakalan? Where are you from? Nasaan mo? China. Hi. Kaya ka sana. Oh. Kaya pala Tawa na yung gano'n. Dahil hindi ko na-video eh. Joke lang. Di mo itat. Ang bagal ng taga-paddle namin. một chút thôi. Sập rồi em dừng lại, lần này em dừng cho em mơ. Đôi hướng đặt cái cửa, đôi chỗ để cầu thang, dấu mấy vết nứt cũ bằng khăn gấp gọn gàng. Cần nói đang chơi đàng hoàng, mình cười đang làm ma. Cần sửa cho vừa mắt người, cần trông thêm trong nhà em. Bóng đinh rơi giữa sàn nhạc, cần chip nghe. Kaliwa lang, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Hi, babe! Smile ka naman. Pagod na si babe. Babe, stay ka nga doon. Picture tayo. Em dừng lại, lần này em dừng cho em mơ. Rồi em thức. Doon muna tayo ikot sa ano ka? Sa cave na yun, sa inano. Kasya ba tayo doon, babe? Yung ano, di ba? No? Baba mo na yun. Kaya ba yan? Ooh, that's kind of small. Higa. Kaya parang hindi. Kasi yung kanina yung babae. Manin ko mo. Kaya ba, babe? Okay, forward. Kaya mo, babe, manual lang. Higa. Wow! Saan dito? Okay. Buwis buhay. Hindi ko na video. Ba yan, ma? Ay, sila na nga ata, babe. Oh. Elite! Ay, ito tayo ba? Ayun ba yung cave? Ah, doon ba yung entrance, babe? Mag-video pa ha. Sige, ka lang. Baga na lang nga siya. Kanina pa wala. Pwede. Ay, naman yung fish, oh. Okay, it's a fish. Iniwan na tayo ng boat. Ayan. Tayo naman dito ulit. Basta kami sa mini cave. Or going home. Going na kami sa boat namin.